हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु +2 और +3 पास पिला मानक पई भुवनेश्वर रेलवे डिविजन तरफ एक बहुत बड़ नियुक्ति रोचे। जदि आपण माने रिसेंट +2 किंबा +3 पास करथिबे तेबे ही पोस्ट आवेदन करि परिबे। एथिरे पाखापाखि 30,307 गोटी पोस्ट पई ऑल इंडिया रे पोस्ट होची एवं भुवनेश्वर रेलवे डिविजन रे पाखापाखि एथिरे 1000 पाखापाखि पोस्ट में वैकेंसी रहूची। जदि आपणकर जस्ट पास भी थिबो आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो सबु स्ट्रीम रो पिला माने पोस्ट आवेदन करि परिबे। पिला माने ओडिशा भितर तो पोस्टिंग रहूची मिनिमम +2 पास रहूची। एथिरे स्टेशन मास्टर रो आरंभ करी क्लर्क एवं अन्यान्य गुड्स गार्ड एई भली पोस्ट में वैकेंसी रहूची जहा कि उभय +2 पास और +3 पास पिला माने आवेदन करि परिबे। तो चलंतु प्रथमे चेक करि नेबा जे एहर ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी कोन रहूची एवं आपण माने किपरि निज मोबाइल रे आवेदन करिवे से विषय भी म आपनकु एई वीडियो माध्यम रे जणाइबी। पिला माने जदि आपण माने प्रथम थर पई आम चैनल रे विजिट करूछंती तेबे एई भली नुआ नुआ सरकारी जॉब रो न्यूज़ पाइबा पई आमर ए चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो टी को भी गोटिए लाइक करनियंतु। फ्रेंड्स देखंतु ए नोटिफिकेशन टी रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड बा आरआरबी तरफ नोटिफिकेशन टी रिलीज होईची। हु कैन अप्लाई एही पोस्ट रे केउ मन आवेदन करि परिबे। एथिरे ऑल ओडिसा रो पिला मन आवेदन करि परिबे। आम ओडिसा रो सबु डिस्ट्रिक्ट रो पिला माने एही पोस्ट आवेदन करि परिबे। जेंडर टी भी बोथ मेल एंड फीमेल रहूची। उभय पुरुष और महिला प्रार्थी माने भी एही पोस्ट आवेदन करि परिबे। देखंतु जदि हमें सैलरी कथा कहिबा तेबे अकॉर्डिंग टू पोस्ट बा पोस्ट अनुसार एथिरे सैलरी रहिबो किंतु जो मिनिमम आपनकर जो पे रहूची पे लेवल 19,900 आरंभ करी 63,200 पर्यंत रहिबो। जदि आपण माने ईस्ट कोस्ट रेलवे डिविजन रे अप्लाई करूछंती तो भुवनेश्वर रे आपनकर पोस्टिंग रहिबो। तो आपण माने सिंपली ईस्ट कोस्ट रेलवे डिविजन को इथिरे सिलेक्ट करिवे। देखंतु पोस्ट नेम कोन रहूची एथिरे गुड्स ट्रेन मैनेजर या सहित स्टेशन मास्टर। देखंतु एथिरे गुड्स ट्रेन मैनेजर पई 6,235 पोस्ट में वैकेंसी रहूची। स्टेशन मास्टर पई 5,623 पोस्ट होची। टिकट सुपरवाइजर या सहित देखंतु पिला माने टिकट सुपरवाइजर सहित टिकट क्लर्क एई भली भाबरे सब टिकट सेक्शन रे 1,736 गोटी पोस्ट होची। नेक्स्ट होची टाइपिस्ट पोस्ट पई 7,000 पाखापाखि पोस्ट होची। 7,500 एप्रोक्सीमेटली एथिरे पोस्ट होइबो। यहाँ पर आपनकर सीनियर क्लर्क में एथिरे 7,367 पोस्ट में वैकेंसी रहूची। तो एई भली भाबरे टोटल एथिरे 30,307 गोटी पोस्ट में वैकेंसी खाली रहूची। पिला माने निजर क्वालिफिकेशन अनुसार एथिरे जे कोनोसी भी पोस्ट आवेदन करि परिबे। जदि आपनकर +2 पास थिबो तबे अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट आवेदन करिवे। जदि आपनकर ग्रेजुएशन पास थिबो तो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट को सिलेक्ट करी आपण माने बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल दुईटी जाक पोस्ट में इलिजिबल होई परिबे बा आवेदन करि परिबे। देखंतु नेक्स्ट होची एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पिला माने +2 किंबा +3 पास करथिले आवेदन करि परिबे। एवं आपनकर एक डाउट थिला सर आमे आर्ट्स रे +2 टी कंप्लीट करिछु कोन आमे आवेदन करि परिबो। यस पिला माने आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो जे कोनोसी स्ट्रीम रे जदि पास करथिबे किछि भी असुविधा नाही। सबु स्ट्रीम रो पिला माने ए वैकेंसी रे आवेदन करि परिबे। देखंतु नेक्स्ट होची सैलरी। पिला माने एथिरे केउ पोस्ट रे कोन सब सैलरी रहिबो से विषय भितर चेक कर नियंतु। जदि आप माने ट्रेन्स क्लर्क रे आवेदन करिवे तबे एथि में रहूची 19,900 रु 63,200 पर्यंत। जदि आप माने कमर्शियल कम टिकट क्लर्क रे आवेदन करिवे तबे एथिरे आपनकर लेवल 3 अनुसार 21,700 आरंभ करी 69,100 पर्यंत मंथली बेसिस रे सैलरी पाई परिबे। एहा पर आसुची जूनियर क्लर्क बा टाइपिस्ट पई 19,900 रु 63,200 पर्यंत पर मंथ रहिबो। नेक्स्ट होची अकाउंट्स क्लर्क। एथिरे आपनकर सेम रहूची 19,900 रु आरंभ करी 63,200 पर्यंत। एहा पर आसुची पिला माने जूनियर अकाउंट बा आपनकर टाइपिस्ट पोस्ट पई 29,200 रु आरंभ करी 52,300 पर्यंत। पिला माने आपनकर एक डाउट थिबो सर कोन डिफरेंट टाइप रो पोस्ट होची। पिला माने मु आपनको ओवरऑल कहि देली केतोरी पोस्ट अछि सेथिरे आपनकर ग्रेजुएट लेवल रहूची एवं अंडर ग्रेजुएट लेवल रहूची। जहां भी आपनकर सीनियर क्लर्क होची सीनियर टाइपिस्ट रहूची से सब पोस्ट गुडी केवल ग्रेजुएट लेवल पिला माने आवेदन करि परिबे। बाकी जो रहूची जूनियर अकाउंटेंट बा जूनियर टाइपिस्ट एई पोस्ट रे अंडर ग्रेजुएट बा +2 पास पिला माने आवेदन करि परिबे। एहा पर आसुची ट्रैफिक असिस्टेंट। एथिरे रहूची मंथली बेसिस रे लेवल 4 अनुसार 25,500 रु 81,100 पर्यंत। गुड्स गार्ड रहूची 29,200 आरंभ करी 52,300 पर्यंत मंथली बेसिस रे सैलरी। स्टेशन मास्टर पई रहूची 35,400 आरंभ करी 1,12,400 पर्यंत मंथली बेसिस रे सैलरी। तो पिला माने जानि परिले जे केउ पोस्ट में कोन सब सैलरी रहिबो
সেই অনুসারে এবং আপনার ক্वालिफिकेशन অনুসারে আবেদন করিপারিবে। কিপরি আবেদন করিবে ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ভিডিও ଶେଷରେ କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଉଥିବ ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 36 ଇୟର୍ସ ବା 36 ବର୍ଷ ରହୁଛି। এই ଯେଉଁ 18 ରୁ 36 ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ବର୍ଗର ବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାକି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଓବିସି ଏସସି ଏସଟି ଏବଂ ଅଦର କାଷ୍ଟର ବା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଏହିସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନେ ଏଜ୍ରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ବା ଅତିରିକ୍ତ ଏଜ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତେଣୁ ଆବେଦନ କଲା ସମୟରେ ଏଥିରେ ଯାହା ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର PDF ଫର୍ମାଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆବେଦନ କରିବେ ବା +3 ପାସ୍ର ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଡ୍ କରିବେ ତେବେ ମେଟ୍ରିକରୁ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଡ୍ କରିବେ। +2 ପାସ୍ ଯଦି ମେନସନ୍ କରିବେ ତ କେବଳ ମେଟ୍ରିକ୍ +2 ଫଟୋ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତ ଡୋମିସାଇଲ୍ର ଅପସନ୍ ଏକ ଥିବ ଡୋମିସାଇଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭାବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ବାକି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏହା ସହିତ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡେଟ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ ହୋଇସାରିଛି ଡେଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ PDF କ'ଣ ରହିଛି କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ କେବେଠାରୁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଥିବା ଗୁଗଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ସିମ୍ପଲି ଓପେନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ସିମ୍ପଲି ସର୍ଚ୍ଚର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସିମ୍ପଲି ଲେଖିବେ ବା ଟାଇପ୍ କରିବେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ସିମ୍ପଲି ମେନସନ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଦେନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଲେଖିବେ GOVT ଜବ୍ ଦେନ୍ ଲେଖିବେ ଡଟ୍ ଦେନ୍ ଲେଖିବେ ଇନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଟାଇପ୍ କଲି ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ସର୍ଚ୍ଚର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା GOVT ଜବ୍ର ସାଇଟ୍ଟି ଶୋ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲି ଏ ଲିଙ୍କର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଏହାର ଲିଙ୍କଟି ପିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲିଙ୍କ ପାଇବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ତେବେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଜବ୍ର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଅଛି +2 ପାସ୍ ଜବ୍। ତ ସିମ୍ପଲି +2 ପାସ୍ ଜବ୍ର ଅପସନ୍ର ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ବା RRB NTPC ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025ର ନୋଟିଫିକେସନଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାକି ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖିନେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଯେ ଡେଟ୍ଟି କେବେ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଥିରେ 29/9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। 29/9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଡେଟ୍ ମିଳିବ ଆବେଦନ କରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲି ଶେଷକୁ ଆସିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ PDF ଲିଙ୍କ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ ସିମ୍ପଲି PDF ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ବା RRB ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପପୁଲାର କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ବା NTPC ଯାହାକି ବୋଥ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଷ୍ଟ ସିନିୟର ଓ ଜୁନିୟର ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେ ଲେଭେଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 30,307 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 30/8/2025ରେ ଡେଟ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏର ଡେଟ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ କେବଳ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିଁ ଆସିଛି। 29/9/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଡେଟ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମନ୍ଥର ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସିମ୍ପଲି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସିଲାବସ୍ ବି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି RRB NTPC ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସିଲାବସ୍ ସବୁ ଏଠାରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ସବୁ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଡେଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର 30/8 ବା 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ 1 ମନ୍ଥ କିମ୍ବା 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଯାହାକି ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDFରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଡିଭିଜନର ଫୁଲ୍ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇପାରିବେ।